ورحمة الله وبركاته. نشكركم شكر الجزيل على ما قد ألقى من كلمة الطيبة وديوان أجداده الشريف محمد الغالي من حراسة زاوية، عسى به نستفيد كل الخير. أمين اللهم أمين. أيها الجمهور الهائمون، ننتقل إلى برنامج التالي، إلقاء الكلمة سوف يأتي بها فضيلة الشيخ صالح بن محمد باسلمة، وإلى سماحة الشيخ فليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Habib, As-Sayyid Asy-Syarif Zainal Abidin, As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Ghali, wa As-Sayyid Wa'li bin Duwainah, Asy-Syaikh Dr. Hasan Adam, dan seluruh panitia Idul Khatmi yang ke-233 fi muqaddamatihim Al-Habib Idrus bin Ali Baharun. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Ibu Bupati yang terhormat dan seluruh pejabat pemerintah Lumajang, seluruh para khuwaidim, para muqaddam, para ikhwan akhwat, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah punya tujuan masing-masing. Betul apa enggak? Kita semuanya dari rumah punya tujuan masing-masing, punya niat masing-masing, punya harapan masing-masing. Betul apa enggak? Dengan kita hadir dari tempat yang jauh menuju di lokasi Idul Khatmi di Lumajang ini, mudah-mudahan tujuan-tujuan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat-niat kita yang baik diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan-harapan dan cita-cita kita semuanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin apa yakin? Kita pulang dari tempat ini, hidup kita semakin baik. Kita pulang dari dari majelis ini, ekonomi kita semakin baik. Kita pulang dari majelis ini, keluarga kita semakin baik. Kita pulang dari majelis ini, anak cucu kita menjadi soleh solehah. Iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh,
Dan kita yakin para hadirin, sebelum kita pulang dari majelis ini, seluruh dosa dan kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin cita-cita kita, problem yang menimpa kita, setelah kita pulang dari sini semuanya disukseskan oleh Allah. Penyakit-penyakit kita disingkirkan oleh Allah. Sudah cukup banyak para hadirin yang disampaikan oleh syurafa, juga tamu kita dari Malaysia, Syekh Ismail Ibrahim, iya, Ilyas Ibrahim, naam. Alhamdulillah hadir dari Malaysia para hadirin. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi sudah banyak disampaikan oleh syurafa. Saya hanya ingin memberi berita gembira dari Rasulullah. Maaf Bapak Ibu kalau dengar berita gembira, senang apa enggak? Allah mengajarkan kepada kita hidup supaya gembira. Hidup supaya apa? Gembira. Jangan ada, apalagi umat Nabi Muhammad, orang yang beriman, hidupnya susah. Mudah-mudahan kita semuanya hidupnya gembira. Kata Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan fadlullah, dengan rahmat Allah, kita harus bergembira. Maaf loh para hadirin, orang kalau hidupnya mikir yang macam-macam sehingga susah, nanti yang datang penyakit bukan rizki. Tapi kalau kita bergembira, al-farahu minad dawa, gembira itu adalah obat yang tidak ada di apotek, obat yang tidak ada di apotek. Maaf, semuanya yang hadir bergembira apa enggak? Senang apa enggak? Mudah-mudahan penyakitnya hilang semuanya, rizkinya yang halal barokah numplek semuanya. Allahumma. Ini berita gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf para ikhwan akhwat muhibbin, ini berita gembira saya sampaikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani bi isnadin sahih. Satu saat para jamaah, Rasulullah di masjid, sahabat begini banyak menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo dengarkan berita gembira supaya kita pulang dari sini gembira semuanya. Allahumma amin. Rasulullah duduk di masjid, kemudian Rasulullah memberi informasi kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan, la yab'atsanallah aqwaman yaumal qiyamah. Sungguh kata Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak usah ngomong sungguh, kita sudah yakin ya. Tapi Rasulullah meyakinkan umatnya, sungguh kata Rasulullah, nanti di hari kiamat Allah akan membangkitkan sekelompok manusia. Ayo coba perhatikan, sungguh kata Rasulullah, nanti hari kiamat Allah akan membangkitkan satu kelompok manusia. Iya, manusianya macam apa yang diceritakan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, fi wujuhihimun nur. Mereka yang dibangunkan di hari kiamat, dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya bagaikan rembulan, wajahnya bagaikan, kira-kira kalau ada orang wajahnya bagaikan rembulan, kita mandangnya asik apa enggak? Asik apa enggak? Coba dengarkan, Rasulullah mengatakan, ada sekelompok manusia nanti hari kiamat akan dibangunkan oleh Allah, wajahnya bagaikan apa? Rembulan. Ala manabiril lu'lu. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar mutiara, di panggung-panggung mutiara. Maaf, kira-kira kita mau daftar apa enggak nih? Daftar apa enggak? Daftar rugi apa enggak? Dengarkan sekali lagi, Allah akan membangkitkan sekelompok manusia
di hari kiamat wajahnya bagaikan rembulan diletakkan di panggung-panggung mutiara yang luar biasa. Rasulullah mengatakan yaghbituhumun nas, kelompok manusia itu yang akan dibangkitkan wajahnya bagaikan rembulan, dinaikkan panggung-panggung mutiara, itu diirikan. Orang lain iri. Orang lain apa? Iri. Iya. Orang lain iri. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nyangka yang wajahnya bagaikan rembulan dinaikkan mimbar mutiara di hari kiamat, mungkin bapak-bapak ibu menyangka itu para nabi dan para rasul. Rasulullah menjelaskan laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka yang wajahnya bagaikan rembulan dinaikkan di panggung-panggung mutiara bukan para nabi, bukan para rasul, bukan orang-orang yang mati syahid. Kira-kira kita penasaran apa enggak? Siapa mereka, siapa? Ketika Rasulullah cerita seperti ini, fajasa a'rabiyun, ada seorang badui meloncat dari jauh mendekat kepada Rasulullah. Halihim lana ya Rasulullah na'ribuhum, tolong ya Rasulullah, orang yang istimewa wajahnya bagaikan rembulan dinaikkan di panggung-panggung mutiara, bukan para nabi dan bukan para syuhada, itu siapa ya Rasulullah? Orang badui itu loncat bertanya, siapa ya Rasulullah? Dengarkan, mau daftar apa enggak? Daftarkan diri kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang badui ini tanya, siapa ya Rasulullah? Kami penasaran. Bukan para nabi, bukan rasul, bukan syuhada, tapi wajahnya bagaikan rembulan diletakkan di panggung mutiara. Rasulullah mengatakan, dengarkan para hadirin, kalau kita ingin mendaftarkan diri kita, mudah-mudahan hari ini kita semuanya terdaftar. Allahumma, apa kata Rasulullah? Hum al-mutahabuna fillah. Mereka itu orang yang dari kiamat nanti wajahnya bagaikan rembulan diletakkan di panggung-panggung mutiara sampai orang badui loncat, padahal bukan nabi, bukan rasul. Siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang ketika hidup di dunia saling cinta mencintai. Mahabbah tadi sudah dijelaskan oleh Syarif. Thariqah Tijani adalah thariqah mahabbah. Maaf para jamaah, sekarang ini mahabbah lagi ada bersama kita, apalagi terbang. Kalau kita dilihat di medsos, sama-sama ahli sunnah, sama-sama orang Islam, sama-sama umat Nabi Muhammad, tapi saling Allah. Mudah-mudahan kita yang mahabbah semuanya, amin. Kita daftarkan diri kita, amin. Maaf para hadirin, saya katakan, kita pengen selamat dunia akhirat apa enggak? Kita pengen bahagia dunia akhirat apa enggak? Pengen kita daftar apa enggak? Mari, Sayyid Muhammad Al-Habib kemarin menceritakan al-mahabbah yang muncul dari takwa, al-mahabbah yang muncul dari apa? Takwa. Dan takwa muncul dari iman. Muncul dari mana? Iman. Jadi kalau ada orang Islam, apapun perbedaan pendapatnya, sampai hilang mahabbah berarti imannya hilang, berarti takwanya hilang. Kemarin pertemuan Qodam, beliau mengatakan, menyinggung apa yang disampaikan oleh Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau mengatakan dari Nabi kita Muhammad SAW, takwa tempatnya di sini. Di sini ada apa? Di sini ada apa? Mudah-mudahan bisa mencatat kata-kata saya. Kalau pengen mahabbah, beresi hatimu. Hatimu akan memberesi pemikiranmu. Pemikiranmu akan memberesi lisanmu. Dan lisanmu akan memberesi ragamu. Kamu akan jadi orang yang dinaikkan panggung. Belum hafal ya?
beresi hatimu. Hatimu akan memberesi pemikiranmu. Pemikiranmu akan memberesi lisanmu. Dan lisanmu akan memberesi raga kita. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Catat saja, al-mahabbah. Al-mahabbah. Ayo, yang di hatinya mahabbahnya lagi luntur, mudah-mudahan ini tempat memperkuat mahabbah. Amin. Idul Khatmi adalah tempat memperkuat mahabbah. Tidak cukup itu para hadirin. Rasulullah mengatakan orang yang wajahnya, maaf, ini namanya tenda ya para hadirin. Ini kalau tendanya dilepas, Bapak Ibu mau ndak duduk di sini? Mau apa ndak? Kenapa sih? Panas. Nanti hari kiamat mana tendanya? Ayo pikir, otaknya pikir, supaya kita nanti di hari kiamat diberi tenda-tenda oleh Allah. Amin. Bersama Rasulullah. Amin. Bersama Syekh Ahmad Tijani. Amin. Apa kata Rasulullah? Bukan al-mutahabbuna fillah saja. Rasulullah mengatakan hum min qabailin sakta wa biladin sakta. Mereka adalah orang-orang yang datang dari berbagai desa, datang dari berbagai kota, datang dari berbagai negara. Untuk apa kita datang di sini? Yajtami'una ala dzikrillah. Kita semuanya datang ke sini adalah berkumpul untuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlas. Allahumma amin. Dengarkan kata-kata saya, daftarkan diri Anda, mumpung masih urip, mumpung masih hidup. Ayo kedepankan mahabbah apapun perbedaannya. Kumpullah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Maaf, kita mendengar seperti ini betul-betul bergembira apa enggak? Seneng apa enggak? Malah ketika saya baca hadis ini, saya berpikir berarti Syekh Ahmad At-Tijani itu mendaftarkan diri kita supaya kita nanti hari kiamat wajahnya bagaikan apa? Dinaikkan ke panggung berlian. Karena mahabbah, cinta, dan kumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit dari saya manfaat. Jenengan semuanya melihat wajah-wajah syurafa, mudah-mudahan rahmat Allah turun. Tempat ini banjir rahmat Allah. Doa kita diijabahi oleh Allah. Sekali lagi, kita pulang semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kita pulang semua penyakit sudah disembuhkan oleh Allah. Dan kita semuanya pulang hidup kita tambah baik. Allahumma, kalau tambah baik, tambah baik, tambah baik, akhir kebaikan namanya apa? Husnul. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukral jazil ala ma qad alqa. Semoga berita bahagia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan menjadi tambahan keyakinan dan doa untuk kita menjadi ikhwan yang saling mencintai karena Allah, berbahagia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya bagai rembulan bercahaya mendapat singgasana mutiara. Amin Allahumma amin. Ayuhal jumhurul kiram, ahbabuna ilaihi wa minhu subhanahu wa ta'ala. مباشرة وصلنا إلى انتهاء البرنامج في هذا الاحتفال لعيد الختم 33 بعد 200 لسيد الشيخ أحمد بن محمد التيجاني رضي الله عنه. فالبرنامج الآخر في هذه المناسبة الاختتام بالدعاء، ونرجو من سماحة شريف زين العابدين ابن شريف محمد غالي التيجاني الحسني
عليه وقت والمكان فليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد. بسم الله والحمد لله وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نتوسل إليك ونسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نتوسل إليك بسيدنا محمد رسول الله نبي الرحمة. يا سيدنا محمدا إنا نتوسل بك إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل العمل الصالح من كل الحاضرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلأكم ويحرسكم بعينه التي لا تنام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنكم كل بلية وكل رزية وكل سوء وكل فتنة وكل كربة وكل محنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا ويجعل حضوركم هذا فاتحا لأبواب الخيرات والمسرات والكرامات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاؤنا هذا زيادة لنا في القرب من الله تبارك وتعالى، وزيادة في التقارب فيما بيننا، وزيادة في نشر المحبة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا ويبارك في أزواجكم وفي ذرياتكم وفي أعمالكم وفي سعيكم في هذه الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليكم بعين رحمته وعفوه حتى لا يدع لكم ذنبا إلا وأغرقه في بحر عفوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ملة الإسلام وعلى التمسك بسنة سيد الأنام عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأن يعيننا على حفظ عهد شيخنا الهمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بارك الله فيكم وبارك حضوركم وزادكم من خيراته الحسية والمعنوية، رزقكم الصحة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأن يغفر لهم وأن يسعدهم رجالا ونساء شيبا وشبابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقهم بالسعداء، السعادة التي لا شقاوة بعدها. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. والفاتحة لسيد زين العابدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا رب بجاه الفاتح لما أغلق افتح لنا من كل باب خيرا فتحته على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بخاتمة الناجين الرجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وبجاه ناصر الحق بالحق أنصرنا على جميع الأعداء، النصر الذي قيل له أتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله. وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب
وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصير. فأنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تعالى عن شيخنا القطب المكتوم شيخ الطريقة الأوحد سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا في هذه الطريقة رضي الله عنه وأرضاه. ألا إن للتيجان قدر مفخم ومرتبة فاقت جميع المراتب، وألبسه الله تاج المهابة، وصرفه الله في الكون تصريف غالب. رضي الله عنه وأرضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Bismillah. 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 Dana yang masuk terakhir adalah 81.740.000. Jadi tahun depan Idul Khodmi di Sumeneb, Madura. Setuju? InsyaAllah hadir semua di Pondok Pesantren Al-Amin, Parenduan. Uangnya diserahkan kepada Kiai Fauzi. Terima kasih.